Aggressive tayo. Ate, anong rank ng Emerald 1? Ano? Ano pong rank ng Anong rank Emerald ng 1? Emerald 1? Oo, ano yun? Rank. Ayun na yung rank. Emerald. Ay, Yung hindi. pinakalas? Challenger pinakalas. Alam kong emerald nasa gitna ng Tinatanong plat mo sa sa diamond banda? eh. Oh, yun. Nasagot na niya. Tsaka diamond. Pagtapos ng platinum, emerald, tapos diamond na. Tagal pa pala. Dami pang pagdataan. Yung Emerald 1 eh. Tapos diamond. Akala ko ba nyo Oo nga, Akali? Akalibrom, di ba? Tanong ko nga. Kaya nga di ako nag-akali. Kala ko ba nakali? Hunong na lang natin. Serapin ba iba nila? Seralax. Hindi. Pagkabasa ko, ang dami kasi sinabi na nagbabanggit ng ban. 3 ata yung nagbanggit. Meron pa Seralax, Akalibrom. Sabi niya yun yung ban. Inulit ko pa sa kanya. Di sumasagot, You are on sinisin the lang ako. right side of the map. The lanes are swapped. Ikaw, Welcome to lalaki. Wild Rift. Invade natin. May galaw. Oy, galaw My kayo. sight may be gone, but my vision holds true. Di yung dalawa. Minions have spawned. Hello, rinig na ba ako? Dito sa kabila, Bambi, dito. Oh, Hello, rinig ka. rinig na ba ako? Conviction. Yes. Find your center. Speed becomes force. Dito yung nag-ward. Hindi na yung Engage. Ay, mag-back na. wardan niyo yung Waste not a yung ward. Baliktad. The heartbeat quick. Ba't nasa ano kayo? Binardan yata yan na Diana. Hindi, dito. Baliktad! Yung ba? Nandiyan yung Diana. Ba't nasa baba kayo? Oh my God. Hala. Today will be a worthy test. Dito yung dyan, nagbago. Act free of doubt. Patay na to. First blood. Enemy slain. Kaya dinaanan mo yung lips pinatay. Tumawid lang sila, boy. Gago love trip. Oo, tumawid lang siya, gago. Papunta na ako dito, On my way. Wait lang, low ako. Magbabak ako. Find your center. Nag-red push siya. Ready mo yung bot. Power din ng blue ko. Power din ng blue ko. Ano? Ako na. Quiet steps. Level po agad. Tara. Yung Yasuo papunta na. Middle turret is under attack. Top turret is under attack. Papunta pa lang ako. Nakuha yata yung Tara ba? Scotland. Taraba. Hey. Engage. Takbo. Wala ba flash? Inignite si... Ala.
Patayan. Nag-ignite ako. Enemy slain. Evelyn. Bottom turret is under attack. Rogue. Wait lang ah. Ally slain. Oo. Tara ba? Dito ako. Today Punta ako. will be a worthy Enemy slain. Okay mo. Enemy slain. Engage. Wag na ako ah. Yasu. Punta yung akali dun. Ally slain. Enemy slain. Pupunta ako. Ally slain. Alam ba't may panin? You have slain an enemy. Medyo kumanda yung ikot natin din. Warden yung objective agad mag-objective agad. Mamaya. Wala akong ward lang. 25 seconds. Top turret is under attack. Sige, ako na lang mag-ward. Basta Clear clips lang. mga 5 seconds bago mag-ano. Kasi baka maabangan ka eh. Alam nila magwa-wards eh. Yung Yaso ata Huwag na pababa. kayo maganda mag-the-wards kayo Bottom kasi turret is under Evelyn. attack. Dragon has spawned. Pa-secure ako niyan. Tara. Ayun na. Diyan na nakuha nila. wait not a minute. Sa lugar. Dito ako sa likod mo, Ari. Evelyn. Enemy slain. Bottom turret is under attack. Nag-SS. Yaso. Papunta ako. Punta na ako. You have slain an enemy. Wala yung akali. Tara. Barrel tayo. Ay, TR. Wala akong ward. Wala ka ward. May the-words. Nag-the-words ka ba? Middle turret Hindi, is parang under attack. ka. Hindi ako nakalange ward ako. Ito dyan na. Slain the Na dragon. tayo. Safe time na yan. Gago, sobrang lag. Out ka din na. May ib. Yeah. May ib sa mid. Quiet The-words steps. tayo para... Bottom turret Kaya is pa, under bot? attack. Ako na naman yung favorite ng Papunta ako mid. Kaya pa, sige lang. Top turret is under attack. Diyan. Di mo. Sige lang, we can fight. Nag-flash yung dyan. You are on a killing spree. May your Bot. spirit Bottom turret is under attack. today will be a worthy test. The Rift Herald has spawned. More than ata. Nice one. Enemy slain. Herald tayo, Herald. Quiet steps. Vile scourge. Punta na rin kaya if ever. Not yet. Ay, wag na. Tuloy ang protection. Punta kayo dito if kaya. Waste not a minute. Pwede na. Your team has slain the Rift Herald. Mag-heal. Lagi, ang layo. On my way. No, flash na to. You have been Wala ako slain. HL. Shut down. Diyan na low health. Enemy slain. Ako, low health. Alam mo Wala lang. kang ano, wait ka na. Yun nga eh, pero ang dami. Gusto Kaya mo yan, ano? Sige. Pumatay, wala.
bawi eh. Siyempre. Today will be a worthy test. Lagyan mo Bawi siyang ako ng 210 ko. roar para makapatay ka. Gago. Act 3 o'clock. Yung kulit ko siyang kasama. Ready na tayo pa. Farm na ulit Nandito kayo. pa yung scuttler ah. Okay. May Wala ba scuttler ka ba? dito. Steps. Ang lupit ng Jana nila. Wala dito yung ano. Diyan na. Ash lang. You have slain an enemy. Quiet steps. Dito dyan na oh. Dito. Out na ako may Sige. tap tayo. Tap ako. Diyan na, nasa mid ka. Uy! Uy! Papunta ka. Slain an enemy. Makulit ka. Engage. Gago ako yung You hinabol. are on a killing spree. Ally Basag slain. tayo. Basag tayo. Enemy slain. What is the time? Sapat to First ata. turret destroyed. Top turret is under attack. Bottom turret is under attack. On my way. Nakuha na ba tayo Scotland dyan? Find your center. Ito pala. Tara, dragon. Papunta ako. Atakin mo yung ano, papasok. The dragon Tapos has patayin fallen. natin, turn tayo. Mag-SS siya. Turn tayo ha. Yun lang. The enemy team has slain the dragon. Sana. The enemy team has slain the dragon. Middle turret is under attack. Pwede na. Ang layo na yaya. Ah! You Takbo, have been Aya. slain. Killing spree. Shut Nice down. one. Quiet. Yung top lane, binabasag. Top turret is under attack. Yung papunta ako. So, bata? Baron Nashor has spawned. Dito pa yung Eve sa top. Quiet steps. Ally slain. Mabang. Top turret is under attack. Enemy double kill. Ally slain. Lane na kayo. Mababasag na yung top oh. Middle turret is under attack. Turret Today lost. will be a worthy test. Middle turret is under attack. Enemy slain. Rampage. Baliw ka? Yung bot lane ah. Quiet steps. Bottom turret is under attack. Mama lang ako. Ayun. Bottom turret is under attack. Ito akali eh. Ito. Press po tayo. Ang pogi. Try. Act 3 o'clock. Ate, pwede ba akong makuha ng back? You have slain an enemy. Ay, gagi na. Enemy killing spree. Lang. Enemy double kill. Enemy Sakit triple yung kill. yaso. Enemy is unstoppable. Middle turret is under attack. Turret 78. destroyed. Middle turret is under attack. Lamang pa naman Middle tayo sa turret is under attack. Turret Pwede lost. na lang kayo sa Baron. Kuhain na ni Scuttler doon. Kukunin ata nila yung Kunin blue mo na back. yung bot pag Quiet ano, steps. sobrang layo. Sobrang bilis kasi. Oh, Kunin ko na yung red ate ah. Fear clouds your mind. sa piling nyo kailangan nyo. Today will be a worthy. Ready baka for may- VR ay, tayo? dyan na. Paano yung top?
Akali pa kaya? Tara, BR. Ito. Bottom turret is under attack. Turret lost. Tara, tara, Smite tara. ako. Here, here, here. Hey, 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 hey. Slain. Hey, 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 hey. Dito na, dito na, dito na. Dito na, dito na, dito na, dito na, dito na. 20 seconds. Oops, nag-SS. Wala pa ako smite. Mag-turn kayo. Pinatay. Ally slain. Fuck. Enemy slain. Shut down. Ay, Swerte shit! naman ng Ash. Naiiwan ako sa Baron. Legit, You pag-isa have lang been ako. slain. Hindi ako nakapag-Baron. Retreat. Ako lang dapat mag-turn The doon. dragon has fallen. Uy, shit. Out to yung out. Pag ganun, Baron muna. Kalati na lang eh. Inhibitor turret is under attack. Tapos mag-usap kayo if sino yung Killing spree. Ako na mag-next time, ako mag-ano. Ako bahala sa kanila. Top Sakit turret sa is kanila. under attack. Bottom turret is under attack. Is under attack. Top turret is under attack. DR na. Ate, wait lang. Hindi ko siya rinig. Top turret is under attack. Boses. Dito. Quiet steps. Bottom turret is under attack. Wala nang ulti Akali. Hindi ka na marunong yung Ano? Akali. Engage. Engage. Quiet Kahit lang, steps. tingnan ka lang. Dito na ako. Has slain the dragon. Shit, napipa ako. Enemy slain. Ally Ah! Namatay pa ako! enemy rampage. Namatay You ako. have slain an enemy. Shut down. Enemy double kill. Ally slain. Wala tayong DPS. Ally slain. Ang sakit ng Ash. Ash. Yasuo'y nasipa ko sa Ang lakas ng DPS ng Ash. ayun kasi may... Oh, Inhibitor turret is under attack. Turret lost. Today will be a worthy test. tara. Ash, Ash, Ash. Dito kay Ash. Find your center. Iya, agad ko yung kapatid dito. Grabe, yung lag ko. Pababa na silang lahat. Killing spree. Bagay ko, ano yun? Slain. Shut down. Endless fire. Enemy double kill. Ally slain. Grabe. Ally slain. Babaro na sila. Yung lag ko. Ah, bakit gano'n? Sobra na yung habol sa ano. Waste not a minute. Konti na lang. Enemy turret destroyed. Konting ipon po. The enemy team has slain Baron Nashor. Guys, inaanap ka din natin. You have been slain. May BR sila ate. Kailangan pala Nice, silang yung kasama ano. dito pa lang. Yasuo, Akali. Baka magpapa-cooldown pa sila. Ito nagpupush siya. Ayun na pala. Ash tayo. Ayan na. Oo, Arya. Hindi makakabot din. Ayun na. Nag-SS na oh.
Sakit, 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 sakit. Top turret is under attack. Lost. Your word. Ano yan? Ito lang, may tip niya ako. Natry ko ah. Boards na ako dito. Kaya no, minahuli na naman siya. Kagi, wala Ano, na. ano yung Evelyn na yung Evelyn? Turret is under attack. Enemy slain. Nexus is under attack. Nexus is under attack. Slain. Shit, natapos. Defeat.